पुआ काटिवा स्टाइल टा ठीक अछि काटिवा स्टाइल ना साइज हो साइज दा ठीक अछि हाँ ठीक अछि देखो बर्तमान छतु आमर कटा जाउछि राति अधरे आज गोटे छतु ऊपर नंगा रेसिपी हो ना बो पूरा देसी स्टाइल रे काठ चुली लगेगी देखो चुली थुआई बो बर्तमान काटुची हाँ हाय सांग माने जय जगन्नाथ देखि पारते बर्तमान राति अधरे आज आपण मन पय गोटे नंगा छतु ऊपर रेसिपी नै कि आसीजु टोटल अपने देखि के आज मजा उठेबे राति अधरे वर्षा दिने चुली पाखरे बसी कि रोषे करिवार जो मजा मस्ती गाँ गहली रो माहौल आपण माने वीडियो रे ही पाई परिबे सांग माने देखंतु बर्तमान सब सरंजाम आमे रखि नेचु जोगेकी चुली मुंडरे सब किछि जोगिया हेकी थुआ हेछि खाली जहा बनिया हबो सेही मसला सेही छतु सेही प्रोसेसिंग सब किछि सेही चुली भी देखो आप जो चुली यूज कर आम भी सही चुली यूज कर काठ भी यूज कर सब सेम किंतु गोटे जिनस यूनिक ऐड कर सांग मैंने सहीटा कौन ना आपण मैंने जिते मात्रा आमको भल पाइबा दउछंती आम मन आपण मान सेतिकी भल पाइबा अच्छी से भल पाइबा से स्नेह ममता से जो आमर आशा आकांक्षा रही आपण मन गोटे भल वीडियो बनइबू सेटा ही आपण मैंने आज मजा पाइबे सेटा देखिले ही यही जिनस पाइपर तो चलते वीडियो सहित आपण मैंने लागिक आमको एम सपोर्ट करते आज वीडियो पूरा दमदार होगा जाऊँगी कहीं भी स्किप करंतु कंटिन्यू वीडियो देखो कौन हो कौन ना पूरा देखिले ही मजा पाइपर गोटे बढ़िया कमेंट करूँ जमी आम मन खाली कुलकुल हम आपण कमेंट पढ़ी तो चलते आज चुली लगिया लगी स्टार्ट करेंगे जो रेसिपीटा बनिया हम सब प्रोसेसिंग जमी चलिया कथा धीरे 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 धीर पानी पथर काटे सेमती धीर पानी रे आमे आगु बढ़िया जय जगन्नाथ मारी चलो बर्तमान चलते रोषे स्टार्ट करवा प्रथम डीएसएल टा मारिबा ना अरे वाह देखो बर्तमान डीएसएल जलिला ताको आमे नंगा भागरे नहीं चुली पाखे नहीं थोईदबा अरे 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 जली जा जली जा जली जा जली जा जा लगी जा प्रभु तो आरंभ होगा बर्तमान प्रोसेसिंग आपण मैंने लगिक रही था आज जमी बढ़िया रेसिपीटे बनू आपण भल पाइबा सेमती आम प्रति था चलतु वीडियो एथर पूरा कंटिन्यू करवा जहाँ जमी आरंभ हम वीडियो सहित लगिक रही था रेडी 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 बोलो चुली लगिला करई बसा वाह भाई वाह वाह बर्तमान भारी कष्ट चुली लगी आपण मान सहित कथा है आरंभ कली वीडियो जो डीएसएलटा माइली देखो गोटे थर में चुली जलिला आपण मैंने देखिले भारी खुशी लगे आपण मन भल पाइबा स्नेहमता अच्छी बोधे और ठाकुर आशीर्वाद अच्छी देखो कड़ई तातिला बर्तमान आम तेल ऐड करवा आज पूरा कच्ची घनी सोरिष तेल ही रोषे हो देखो जाल को रेट रे धुआं हो कहीं वर्षा दिन जाल पूरा उदा अच्छी तथापि आपण मान चलती प्रोसेसिंग आगु तेल पड़ जाइए एते सब जिनस भितर आम बर्तमान पियाज पकेबा तेल ताती जाइए पियाज आग पड़ अरे भाई देखो सोरिष तेल बर्तमान पियाज पड़ जाइए एक नंबर बास्ना एना दब वाह भाई हलदी पड़नी देखो कलरटा केमती देखा जाए बर्तमान देखो आम टिके हलदी नहीं गले पियाज रे कौन पकेबा बो टमाटर वाह भाई स्वाद अनुसार लुण बर्तमान पड़ो देखो आमर सबुठु फेवराइट मसला खड़गपुर मसला वाह भाई की बास्ना हुए 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 लाजवाब भाई डिलीशियस बास्ना आसी खड़गपुर पड़गला आम रसुण हिंका पेस्ट देनु कहीं खड़गपुर पकईचु बोली बाकी बो कौन सब मसला पड़ो हाँ जीरा धनिया बो बर्तमान जीरा धनिया धरसी चलते ऐड करदबा वाह भाई बर्तमान लंका पाउडर पकेबा चिकेन पाउडर मीट पाउडर ओ भाई सब मसलार बास्ना मिसीगला पानी देदेला देख
ଆସିଗଲା ନା କଲର ପୁରା ମୋବାଇଲ ମାର୍କା କଲର ଆସିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବାସ୍ନା ଓ ଘର ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି ଏ ମସଲା ବାସ୍ନାରେ। ତା ସହିତ ଆମର ଚୁଲି ବି ମସ୍ତ ଜଳିଲାଣି କାଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେକି ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ପକେଇଦେବା ଏବେ ରେଡ଼ି ପକେଇ ଦିଅ। ଓ ଭାଇ ସାହ ପୁରା ମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ବା ମେନ୍ ଆଇଟମଟା ପଡ଼ିବ ଛତୁ। ମସଲା ପୁରା ଗାରା ଖାରା ବାସ୍ନା ଦେଲାଣି ଛତୁ ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼େଇ ଘାଣ୍ଟେଇକି ପୁରା ଥୋଇଦେବା। ଓ ଭାଇ ବାବାରେ ମସଲାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ଓ ସୋ ସ୍ପାଇସି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍ ବାସ୍ନାକୁ ସ୍ପାଇସି। ଓ ଟମାଟର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଖଟାଳିଆ ବାସ୍ନାଟେ ଆଉଛି ଓ ଚମତ୍କାର ଭାଇ ୟମି ପାଟିରୁ ଏବେ ଜାଳ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଓ କାହାର ଲୋଭ ହେଲା ଏ ଆଇଟମକୁ ଦେଖିକି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ପୁଣି ସାଧା ଆଇଟମ ଓ ମସରୁମ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ଆଇଟମଟା ଆଜି। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚୁଲି ଟିକେ ହାଲକା ଜୋରରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ସିଝା ସିଝି ହେବ ଏଗୁଡ଼ା। ବୋଉ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ। ଅଳ୍ପ ମାନେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆଉ। 5-10 ମିନିଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ହୁଁ। ଆରେ ବା ଚାଲୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିଥାଉ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା ଆଉ ସଇଲେ ଆଉ। ଓହୋ ହୋ ହୋ ଖାଲି ଧୂଆଁ ତ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେକା ହେଇଛି ଚକୁଳି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ତରକାରୀ। ଗୋଟିଏ ତରକାରୀଟା ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି ବାଗରେ ହେଇଛି। ଖାଲି ଚକୁଳିଟାକୁ ମୋଡେଇ ଦେଇକି ଓ କଷ ଲାଗୁଛି। ପୁଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମହକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆଣିବେ ତରକାରୀଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ଏମିତି ମଡେଇକି ବୋପାଲୋ କି ତାତିଛି। ଛତୁ 2-3 ପିସ୍ ନେଇଯିବେ ଏ ଚକୁଳିରେ। ଓ वाह ମୁଁ ଥୋଡି ଖାଇଦଉଛି। ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ତୁ ଖାଉନୁ ଖା କେଜା ଅଛି ଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଲାଜବାବ ଭାଇ ଡିଲିସିୟସ୍। ପୁରା ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ପୁରା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଇଛି। ଝୋଳଟା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଲାଳ ଗଳୁଥିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରେ ବନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମରି ଭଳିଆ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ବନେଇଲୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା କାଠି ମରା ହବ। ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ। କହିଦେଲା ସବୁ ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାପ ପୁଅ ଏମିତି ଖିଆ ପିଆ ଡିନର ସାରିକି ଆମେ ଆରାମରେ ଗୋଡ଼ ପକିଆ ପକି ହେଇକି କଣ ଯୋଉ ଟିକେ କହୁନୁ ଶୋଇବୁ। ଶୋଇବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ। ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ନା ପୁଅ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାଡ଼ି ଚାଲ।